कालाभ्यां वा कटाक्षे रडिकूलभयदां मौलिबधन्तु रेखां शङ्खं चक्रं कृपाणशिखमपि करेरुद्वहन्ति त्रिनेत्रा सिंहस्कन्धादिरूढत्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायति दुर्गां दयाख्यं त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामि ओम हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारणी कौशाम्भे देवी नारायणी नमस्ते। आमे बंधु मैंने आज आसीछु खुरुसिया ग्राम माँ ग्राम देवती ब्रह्माणी निकट को माँ ब्रह्माणी चतुर्पार्श्व देखिपे माँ हेले ग्राम देवती भाव में पूजा पाई आसुले ग्राम माँ किसी असुविधा ग्राम है सेठू माँ आसी ये बिल मझीरे माँ जो जमी थिला सेठारे माँ प्रतिष्ठा लाभ करिसेंती एवं पूजा पाउछ माँ पाखे आमिष भोग रही है आउ कि सुंदर वातावरण आपण मैंने देखा पाइबे गछ अच्छी किसी किंतु जो परिमाण रे आमे आशा रखुचु किसी गछ रही से परिमाण रे वर्तमान नाही किसी बंधु मैंने मत दियंती एठारे गछ गुड़िक लगाला परे गाई गोरु मैंने खाई दउछंती ये होची से सुंदर पोखरी पोखरीर जल बहुत भल किंतु पानीय रूपे ये व्यवहार करुछंती ए गोटे तुठरे जे आमर विश्वस्त प्राणी से मध्य जलपान करुछि चतुर्पार्श्व जमी मझिरे आमर माँ ब्राह्मणी पीठ माँ ब्राह्मणी पीठ अत्यंत सुंदर और मनोरम कहीं एठारे किसी भोजीर आयोजन आम रखिपर शांत परिवेश शांत परिवेश सांग को आ किसी वृक्षरोपण जदि करा जाता हुए तो ये स्थान आहरी मनोरम हो पारंता जहाँ आम लक्ष्य करुचु जंगल सृष्टि करने कौन आवश्यकता अच्छी कहीं आमर ये गछ सब काटी दि जाए कौन रही कृत्रिम उपाय देखुवे गछ सदृशर ये समस्त तैयारी करा जाइए गछ रही बहुत सुंदर लगी था ना ये पीठटी यहीपरि गछ गुड़िक ये रहा दरकार आम आशा करूँ हूँ तो सरकार तत्वावधान में मठ मंदिर आश्रमर उन्नतीकरण होता सहित किसी नजर को आसूची आमर यही खुरुसिया ग्राम माँ ब्रह्माणी पीठ सुख लगुच अतीतर पीठ बोली किंतु दुख लगुच वृक्ष को देखिले आपण मैंने नजर करुवे ये वृक्षरोपण करने निहाती आवश्यक ए स्थल में किंतु चतुर्पार्श्व बिल मझिरे आमर ये ब्रह्माणी ठाकुर इटा कांथरे आम घर करवा आज्ञा किंतु वृक्षरोपण विशेषत्व को टिके आमर परिचालना कमिटी माध्यम किसी आलोचना रखा कहीं स्थान में गछ सब लगा जाऊ ना कौन असुविधा रोचे से विषय किसी आलोचना रखा देखु मो खुर्सिया ग्राम पंचायत सरपंच पूर्ण सुंदर राउतराय विगत दिन में माँ करुणु ये कार्यक्रम चली जहाँ अनुमान कर मो पीरियड भितर मुझे आसला गोटे जनाजीर्ण अवस्था आमर छोट मंदिर था कौन जगार कौन उन्नतीकरण हो नाला जहाँ समस्त सहयोग एवं स्थानीय लोक सहयोग किसी कार्यक्रम चली कार्यक्रम भी चली आशा रखुचु ये जगह को एक स्वतंत्र पर्यटन स्थली कर जहाँ जेहेतु माँ करुणा ये अनेक भक्त अच्छा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा अनेक बाहर भक्त मैंने आसुँच स्थान को तेणु भक्त मान सुविधा भक्त मान सुविधा जहाँ किसी कर निश्चित कार्यक्रम कर वृक्षरोपण कार्यक्रम विषय कौन कहे कहीं मंदिर आम देखुँ मंदिर निर्माणाधीन अच्छी किंतु वृक्षरोपण कार्यक्रम विषय किसी जाना चाहूँ वृक्षरोपण आम चेष्टा करुचु कहीं अल्प किसी वृक्षरोपण कराला विगत दिन ये कार्यक्रम हो नाला आम चेष्टा करूँ आपण मैंने अनुभव करते चारिपटे वृक्षरोपण कराऊँगी आउ किसी वृक्ष लगा जेहेतु ये ओपन फील्ड एरिया आमर जमी जमा अच्छी तेणु विशेषकर समस्त गाई गोरु एवं महिष मैंने इथे आसिक नष्ट कर चारा गछ गुड़िक खाई चारा गछ खाई दौरान जहाँ किसी संभवपर होचे मु आशा करुच्ची आमर आगामी जनवरी 27 बेलू ये निश्चित भाव में गछ वृक्षरोपण हो जाए कहीं जदियो भी आम चेष्टा रखा आज्ञा गाई गोरु मान तृणभोजी मान प्राणी मान दूरे रखापी आम स्वतंत्र व्यवस्था निश्चिंत निश्चिंत यहाँ कराइपे कहीं आम आम क्विकली गोटे जिन देखु भूमि उठिक आगू नवाटा बहुत कष्ट साध्य होता है भी टाइम भी आवश्यकता अच्छी मु आशा कर सब कार्यक्रम किभली भाव में 2027 जनवरी सुधा कंप्लीट करने बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाट दे आम ग्राम दे आसी था नीलांचल
आपण मैंने सीधा आसिले पाटलीपंग तापर ये मझिरे पड़ो आपण मैंने आसी माँ ब्रह्माणी पीठ को आसीपारे सुंदर व्यवस्था रही जलर सुंदर जल पानीय जलर सुंदर व्यवस्था रोचे भाई आम जो जगह को आसीचु ये जगह विषय डिटेल्स जय माँ ब्रह्माणी माँ को आशीर्वाद आम आज एठाक बुलवा आसीचु राति नना जाती दिन 2टा बेले संज थोदी आसती डिआसिल गोटे थोदी आसती सका गला संज अधे जली जाइए डिआसिल काठी गोटे पोड़ा काठी से पड़ी नीलांचल ठारू 7-8 किलोमीटर आसले पड़ो खुरुसिया गाँ खुरुसिया बांधकुचु ये गाँव में माँ ब्रह्माणीकर प्रसिद्ध स्थान तेणु यही स्थान को आसतु थे बुलतु देखु जानतु ये जगार अवस्था कौन ये जगार आमिष भोग हुए किंतु कौन से मांस एठाक आसेनी माछ उपर जहाँ हो पार मांस आसेनी ये जगह को आसवा बाटर अवस्था भल ना जदि वर्षा टी हम ये जगह को आसहबनी जेहेतु बिल रोचे आसहबनी रास्तार कार्यक्रम रास्ता अधा तैयारी किंतु आउ जो अधे अच्छी सी अधेक आसवा आमको बहुत असुविधा होती वर्षा दिन कहीं आसीपारना ये पणा संक्रांति दिन झामुंडाट हुए हजार हजार लोक ये आसती जमती आडंबर कराए से भी हुए आती अनुरोध आपण मैंने रास्तार टे उन्नतीकरण करूँ ये पीठ भारी निराशा लगुच बसवा गोटे जगह ना सबुआड़े खरा नहीं जगह खरा रास्तार सुविधा करा जाता तापर ये अंचल में किसी वृक्षरोपण करा जाता भक्त मैंने बहुत शांति रे आसते जाते बहुत बढ़िया होता ये आपण पाखे दाबी टे काम कर बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आगुरी माँ गाँव में रोते तो गोटे गोटे जगार माँ रोते तेणु धान से चूड़ा कल कटा हुए बोली दुम दुम साउंड हब शब्द हबार माँ कहले नाई मुझी मु सुनसान जगार रही जो पवन थी सब थी माँ निर्देश में माँ एठिक पलि आसिले एकुटिया जगार माँ तार शांति जगार तार रही जो भक्त मैंने भी जहाँ भी जार गोटे मानने आगरुषा हो कि घर किसी विघ्न घटी ये जगह को आसी सारापर तार निश्चिंत रूपे ता मुंडा परिवर्तन परिवर्तन निश्चिंत हाँ आज्ञा से माँ ये आसी किसी भक्त मान मंगल कामना करने ना राजराजेश्वरी भगवती माँ ब्रह्माणी देवी होती ग्राम पंचायत अधिष्ठात्री देवी तेणु भगवती कृपा अशेष तेणु भगवती पाखे जो भक्त मैंने जहाँ भी मनोकामना रखती मानसिक रखती भगवती आशीर्वाद मनस्कामना पूर्ण हुए एवं जी जहाँ भी स्व इच्छा कहती माँ पाखे जेकोसी द्रव्य दवापाई से मनस्कामना पूर्ण है भी आनी माँ पाखे दिखती तो माँ आमर पणा संक्रांति होती माँ झामु जात्रा तो ये हूँ बहुत बहुत लोक आसती आमर सकाल समय आम आसू 9टा भितर आसिक पहुँची माँ पाखे माँ नित्यकर्म सारी माँ अन्नभोग सारी 12टा मध्याह्न भोग कर सारापर आम दीप टे सजाड़ी देकी जाऊ भोग कौन लगी सका आमर नित्यानि भोग हुए ना सका आमर जहाँ भी अनुकूल भोग हुए मध्याह्न समय अन्न आमर भोग हुए माँ पाखे जहाँ भी जो भक्त मैंने जी भी जहाँ मानसिक अच्छा प्रसाद से करने माँ पाखे माँ को घाट भोग हुए आमिष हुए तेणु माँ होती चंडी चंडी को उद्देश्य तेणु माँ को पाखे भोग कराए तेणु आमर ये सका समय केवल आमर पूजा गोटे टाइम कराए माँ को पाखे संध्या समय माँ को पाखे आमर सका नित्यानि कर्म सरलापर मध्याह्न पर माँ को पाखे घर सफा कर गोटे दीप सजाड़ी दी जाऊ तो सका आसला से दीप छाँ को छाँ गड़ जाए पूर्वपुरुष यहाँ रही आसी तो ये आम भी कर चलु एबे भी कौन आपण दीप दे गले निश्चिंत छाँ को छाँ सकाळ आसिले दीप जळी जाय दीप आम सजाड़ी देकी दीप मध्याह्न काम सरला दीप सजाड़ी देकी सकाळ आसला माँ पाखे अटो छाँ छाँ दीप जळी जाए माँ महिमा अपरंपरा आज्ञा ये किसी सेपरी मानसिक धारी आसुचंदी आज्ञा जो मानकर जहाँ भी मानसिक अच्छी जहाँ धर संतान प्राप्ति होनी कि कर्म क्षेत्र में जेकोसी भी जहाँ भी मानसिक अच्छी माँ को आशीर्वाद मनस्कामना पूर्ण हुए माँ को पाखे से विश्वास भरोसा अच्छी बोली माँ को पाख समस्त भक्त मैंने आसी माँ को गुहारी जनाती माँ को आशीर्वाद मनस्कामना ही पूर्ण होता है।
କେହି ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୀଠଟି ଏତେ ଅବହେଳିତ ପରି ମନେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟ ନନା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ତ ଏଠି ଫାଙ୍କା ପଡି ଆସିଛି ତ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୀଠ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ତେଣୁକରି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍କସନ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା, ରାସ୍ତା ବି ଆମର ସ୍କୁଲ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାରୁ ନା, କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହି ଆସିଛି କଳିଯୁଗ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରିବେ, କଳିର ଅନ୍ତ ହବାର କିଛି ଆଭାସ ମଧ୍ୟରେ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଟା ହେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯାହାକି ମାନେ କାମ ଥାଏ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ମା ଆଜି ଅବହେଳା ହେଇକି ପଡିଛି, କି ମା ଆଜି ଭୋଗ ହେଇନି କି କଣ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ କିଛି ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଯାହା ହଉ ଯାହା ତ ଚାଲି ରହିଛି ସେ ବା ମାଙ୍କର କାମ ଭକ୍ତ ମାନେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ମା ତ ଆମର ନିଜର, ଆଉ ମା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁହାରି କରିଥାଉ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାକୁ ଜଣେଇଥାଉ, ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାକୁ ଜଣେଇଥାଉ, କାରଣ ମା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆମର, ସର୍ବସ୍ୱ ମା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ, ଚାକାରି କଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ମାକୁ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କି? ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମକୁ ସାହା ହେବ। କାହିଁକି ରହି ଆସିଛି, ଯାହା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଗଲାଣି, ମା ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରାସ୍ତା ବି ହୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଗଡ଼ିଆ କାମ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଝାମୁ ଯାତ୍ରାଟି ବଡ଼ ଧରଣର ହୁଏ। ହଉ ନନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଗଳାରେ ମୋ ଦାରମାଳା, ମା ଗଳାରେ ମୋ ଦାରମାଳା, କଣ୍ଠେ ଶୋଭେ ପୁଣି ମାତ ସୁରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ବାଞ୍ଝ କୁଦ ପିଠେ ନାଶ କରୁ ଅବସ୍ଥାନ, ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ମା, ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ମା ଜଳେ, କି ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି ମାତ ସୁରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମା। ଶୂନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲାଗିଥାଏ ନାଇଁ, ଜଳି ଉଠେ। ଅତୀତ ସମୟରେ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଯାଚନ୍ତି। ସେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଆସି ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ରଖିଲେ କିଛି ଲୋକମତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ମା ବୁଲନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ, ଜନ୍ତାଳ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେକୌଣସି ଗାଁରେ ଆଗେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଧରା ହେଲେ ମାଛ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ କତିକି ଆସିବ। ବାରିରେ ଯେକୌଣସି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ହେଲେ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ କତିକି ଆସିବ, ଆଗେ ଲୋକ ବେଶୀ ଇଏ କରିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଦଣ୍ଡା ପାଟିଆ ଗୋଳା ହେଇଛି, ଭାକୁର ଆଇଛି, ମାଛ ମାଟି ଆଳୁ ଭାକୁର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଭାତ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛୁ, ସେ ବେଢ଼ାରେ ଖାଇ ବସିଛୁ, ମା ଘର ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଯିବା ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ଫସ୍ କିନି ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ହାଲର କିନି ଉଠିଲା, ବିରାଟ ଆକାର ଧୂଆଁ ଉଠିଲା, ଖାଲି ଝୁଣା ଧୂଆଁ। ସେ ଝୁଣା ଧୂଆଁରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛୁ, ହଠାତ୍ ତ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଯେ ପୁରା କୁହୁରି ଭଳିଆ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ ସଡନ୍ କିନି ଗୋଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ବାହାରିଲା, ଫସ୍ କିନି ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେ ବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୁଅ କରିକି ଏମିତି ପଳେଇଲେ। ଆମେ କହିଲି ମା ପଳେଇଲେ ବେରୁଆଁ ଆଡ଼କୁ। କହିଲେ ସେ ସାତ ଭଉଣୀ ଖରା ଖାଇ ବେରୁଆଁ ଯାଆନ୍ତି, ସରା ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିଟାଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବୁଲନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ, ସବୁ ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଏଠି ନନା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଲଗେଇବେନି, ବଳିତା ଦେଇ ଯିବେ, ବଳିତା ଆଉ ତେଲ ରଖି ଦେଇ ଯିବେ, ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିବେ ସେ ଜଳି ଯାଇଛି, ମାନେ ଦୀପ
ଧୂପ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ। ବାଲଛକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲୋକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟକୁ ପଡୁଥିଲା। ବାଟରେ ଆସିବାକୁ ବିଲ ବାରିରେ କେମିତି କଣ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଏବେ ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାସ୍ତାର ସେତିକି ସୁବିଧା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହଉଛି। ପଣ୍ଡା ମାସେ ଆସିବେ ମାନେ ଏକାଥର ପୂଜା କରିବେ, ଏକାଥର ଧୂପଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ବଳିତାଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଳିତା ବି ଜଳି ଯାଇଥିବ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିରେ ବଳିତାଟିଏ ଜଳିଯାଏ ନାଇଁ କି। ମାନେ ପିଲାବେଳେ ମାନେ ଶୁଣିଛୁ ବି ଦେଖିଛୁ, ଏଇପଟେ ବି ଘୋଡ଼ାରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଲୁଅ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଆଲୁଅ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପିଲାଦିନେ, ଏବେ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉ ଅତୀତର ପୂଜା ପାଠ ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କରି ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା। ଏବେ କଣ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମହାନଗଳା ତାଙ୍କର ଯୌତୁକ ଗାଁ, ଯୌତୁକ ଗାଁ। ସିଏ ଘଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାସି ମହାନଗଳାରେ ଘଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଘଣ୍ଟ ହବ। ସିଏ ରାଉଳ କଣ କଲେ, ମହାନଗଳାରେ ସେ ବର୍ଷ ଘଣ୍ଟ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ସେଠି ଯାଇକି ଘଣ୍ଟ କଲେ। ଏବେ କେହି 10-15 ବର୍ଷ କଥା। ସବୁଠୁ ତା ପରଦିନ ମା ଯାଇକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଇରେ ତୁ ଯୌତୁକ ମୋର ଗାଁକୁ କଣ ଆଗେ ଘଣ୍ଟ ନ ନେଇକି ତୁ କଣ ଯାଇକି ଏଣେ ତେଣେ ପଇସା ଲୋଭରେ ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ତା ପରଦିନ ଆସିକି ସେ ଘଣ୍ଟ କଲା। ଆମ ଅଜାହାଣିକା ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଲିରେ ପତର ଆଣିକି ଆଣୁଥିଲେ, ଛେଳି ଆଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପତର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଛେଳିକି ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣୁଥିଲେ ଉଠେଇକି ବଡ଼ି ପାଣିରେ, ସେ ଛେଳି ସେ ପତରକୁ ଖାଇଦେଲା। ଯଦି ପତରକୁ ଖାଇଦେଲା, ଏଠି ଆସି ନାଗି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ପତରକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ସେଠି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ନହେଲେ ଛେଳି ଆଣିଥିଲୁ ହାଣିବା ପାଇଁ, ପତର ଆଣିଥିଲୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପତରକୁ ଖାଇଦେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଗଲେ, ପତର ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବଳି ପାଇଁ ଛେଳି ଆସିଥିଲା କି କଣ, ଛେଳି ଆସିନଥିଲା ବଳି ପାଇଁ। ହଁ ଆଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପ୍ରଥା ଉପରେ କଣ ଟିକେ କହିବେ। ବଳି ପ୍ରଥା ନାଇଁ ନା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ରଖିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲୁ, ଗାଁରୁ ଏତେ ବାଟ ଦୂରକୁ ମା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡାଳିମ୍ବ ପୋଖରୀ ଅଛି, 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ତାର ମାଛ ଧରା ହେଲା ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ପଠା ହବ। ଆମ ଗାଁରୁ 2-4 ଜଣ 5-7 ଜଣ ବଡ଼ ମାଛ ପୁଣି ପଠା ହବ। ମନୋଯୋଗ୍ୟ ମାଛ ଗୋଟେ ପଠା ହବ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଠା ହେଲେ ସେଟା ଏଠି ଯୋଉ 10-15 ଜଣ ଆସିବେ, ଏଠି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସେଟା ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ଖାଇବେ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୀଠରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ନେଇକିରି ସଠିକ୍ କିଛି ଆମେ କହିପାରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ରଖିଲୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟକୁ ନେଇକରି ଆମମାନେ ଆସିଛେ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲ ନାଇଁ କି?
ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ନଉଛେ ଭାଇ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏ ପାଟରୁ ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀରୁ କିଛି କିଛି ନେଇକିରି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ।